हर साल की तरह ये साल भी बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। कुछ खुशी के पल और कुछ गम हमारे हिस्से में दे के जा रहा है। कुछ लोग बिछड़ गए इस साल, कुछ नए लोगों से मिलवा के जा रहा है। কুকুর কামড় দিলে যেমন তারে কামড় দিয়ে জবাব দিতে হয় না, অন্যভাবে জবাব দেওয়া লাগে, তেমনি সমাজের কিছু মানুষের দিকে তাকাইলে আমি কুকুর দেখতে পাই। তারা হইল সমালোচক। শোন ভাই, আমি তোদেরকে একটা কথাই বলতে চাই, তুই যেমন করস আমি কিন্তু অমন করবো না। তবে হ্যাঁ, জবাব দিমু অনেক ভয়ঙ্কর ভাবে। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया। अब पिक्चर या सड़ हमें है कसम तुमसे